کوئی اپرچونٹی ملے تو یہ ملک چھوڑ کے باہر نکل جاؤ اور کوئی مستقبل ڈھونڈ لو، کیونکہ اس ملک کے اندر اب کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ اور دیکھیں میری عمر ہے اب 45 ایئرز، میں اب ایج کے اس بریکٹ میں ہوں کہ میں اب جو یوتھ سے نکل کے جو بالکل جو دوسری جو بریکٹ ہے ایج کی، اس میں ہم شامل ہو رہے ہیں۔ تو ہم سے جو بڑے ہیں انہوں نے شاید کچھ اچھے دن بھی دیکھے ہوں گے، کوئی ان کو امید ہوگی کہ انہوں نے ماضی میں کچھ دیکھا ہوگا، لیکن آج کی جو جنریشن ہے، اور یہ میں مخصوص یہ ISF کی یا انصاف یوتھ ونگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ صحافی، آپ کے گھر میں بھی کوئی نوجوان ہوگا، کوئی طالب علم ہوگا جو اس وقت مجھے دیکھ سن رہے ہیں پاکستان بھر میں۔ لازمی نہیں ہے کہ کسی آپ کا سیاسی اس سے وابستگی ہو، کوئی بھی نوجوان ہے تو unless until اس کے پاس کوئی بڑی اپرچونٹی ہے، اس کا کسی کا باپ جج یا جرنل ہے یا کوئی بہت بڑا پولیٹیشین ہے، کوئی اپرچونٹی نہیں رہی تو ڈپریشن ہے، مایوسی ہے۔ اور یہ جو اب یوتھ، یہ جو نوجوان ہے، یہ 30 سال کے بعد کا پاکستان کا میں منظر آپ کو پیش کروں تو وہ یہ ہے کہ ابھی تو پھر بھی کوئی نسل ہوگی جس نے کوئی اچھے دن دیکھیں گے، لیکن 15-20 سال کے بعد ہماری ایک پاپولیشن ہوگی جو تقریباً 35 یا 40 کروڑ کی ہوگی، اور پوری کی پوری ڈپریسڈ، مایوس، اور اس کے بچے بھی اسی ماحول میں بڑھ رہے ہوں۔ تو ہماری جو نسل ہے یا ہم سے جو بڑی نسل، مجھ سے جو بڑی عمر کے ہیں، ہم ایک چیز جو طے ہے وہ یہ ہے کہ ہم مکمل طور پہ ناکام ہو گئے کہ ہم اپنے سے جو نوجوان نسل ہے اس کو ایک مستقبل دینے کا، ایک بہتر پاکستان دینے کا، ایک امید دینے کا، کہ جہاں پہ ایک ایسا معاشرہ جہاں پر وہ یہ سمجھے کہ محنت کر کے وہ آگے نکل سکتے ہیں۔ ایسے میں اور پاکستان کی کہانی یہ کہ ہر آئے دن ہم اس کو پستی پہ لے کے گئے، ہر قسم کی معاشی پستی پہ، لا قانونیت کی پستی کے اوپر، اور وہ تاریخ 75 سال میں لکھی گئی ہے اس قوم کی کہ کوئی بیان کرنا ممکن نہیں۔ ایسے میں جب بار بار کی مایوسی ہوئی تو ایسے میں جو ہماری جو کہانی آ رہی ہے وہ یہ ہے پاکستان کی، اس میں ایک شخص ہے، ایک لیڈر ہے، عمران خان۔ اس نے نوجوانوں کو امید دی، اس نے نیا پاکستان کا نعرہ لگایا نوجوانوں کو، اور اس پوری ایک جنریشن کو جو الیکشن پروسیس کے اوپر اعتبار نہیں رکھتی تھی، ان سب کو الیکشن پروسیس پہ لے کے ایک امید دلائی کہ ہاں یہ پاکستان ٹھیک ہو سکتا ہے، ہم کو پاکستان کو بدل سکتے ہیں، ایک نیا پاکستان بنا سکتے ہیں، ایک نیا مستقبل ہے۔ اور یہ امید ہی ہوتی ہے۔ اسلام میں مایوسی گناہ ہے، مایوسی گناہ ہے، آپ امید رکھیں گے تو آپ کو چیز اچھی۔ جی 3 نکات تقریباً آ گئے ہیں جو مطالبے کے ہیں، تحریک کا جو اعلان ہو رہا ہے، اور یہ اسٹریٹ ایجیٹیشن ہو رہی ہے جو مجھے دونوں ونگز نے مجھے بتایا ہوا، اور ان کے بہاف پہ میں تو چاہ رہا تھا ونگز خود ہی اعلان کریں لوں، کیونکہ ٹائم کی کمی ہے، قلت ہے۔ نمبر 1، خان کی رہائی، مینڈیٹ کی واپسی، اور جس نے مینڈیٹ کو چوری کیا ہے، چاہے وہ ڈی سی ہے، RO ہے، DRO ہے، چاہے چیف الیکشن کمشنر میں، چاہے جس کسی ادارے کے اندر ہے جس نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اس کی کڑی سے کڑی سزا۔ یہ پہلا آپ لوگوں کا مطالبہ۔ دوسرا، رول آف لا، آئین اور قانون کی بالادستی۔ یہ آپ دیکھیں 75 سال سے تو ہم تقریباً مذاق بن چکے ہیں، اور جب آئین اور قانون کو توڑنا ہو تو اداروں کے سربراہوں کو توڑا جاتا ہے۔ اس میں آج جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ کی ملازمت کو مزید ایکسٹینشن دینا، یا پھر ٹاپ کے 4-5 ججز کو ہٹا کے نیچے سے کوئی اور لے کے آنا، یہ سب کا سب جو 75 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ادارے نہیں رہے، یہ کچھ طوائف خانے۔ میں حقیقت میں معذرت سے یہ نام لے رہا ہوں کہ یہ ہماری عدالتیں نہیں رہی ہیں۔ جس طریقے سے لا قانونیت کو انہوں نے قانونی رستہ دیا گیا، تو اس چیز کے اوپر، اور بالخصوص رول آف لا سے جب ہم کہتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی، میں چیف منسٹر ہوں، میری بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو، نواز شریف کی بھی ہو، زرداری کی بھی ہو، ان کے بچوں کی بھی ہو، میرے بچوں کی بھی ہو، عمران خان کی تو کر کے یہ بے عزت ہو چکے ہیں۔
जर्नलों की हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हो, मौजूदा की हो, पुरानों की हो, चीफ जस्टिस की हो, तमाम चीफ जस्टिस की हो, सेक्रेटरीज की हो, डीसीज की हो, जिसने इस मुल्क को खाया, मैंने खाया मुझे सजा मिले, बाकियों ने खाया तो उनको भी सजा मिले। रूल ऑफ लॉ, जिस तरह सैयदा पाक के बारे में नबी पाक साहब ने फरमाया था, कुरैश की एक औरत चोरी करके आई, लोगों ने कहा सरदार की बेटी है, दरबार नबूवत में सिफारिश की, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में कहा कि खुदा की कसम अगर मेरी बेटी सैयदा पाक भी होती तो मैं हाथ काटने की सजा मौकूफ ना करता। ये होता है रूल ऑफ लॉ। ये नहीं कि नवाज शरीफ का बेटा है या किसी जज का बेटा है या किसी जर्नल का बेटा है कि जिसने चौक में 2 जमीयत के लड़कों को कत्ल कर दिया, कोई पता नहीं चलता। ये लाकानूनियत है, हालांकि ये मुल्क कलमा के नाम पे बन गया। तो ये दूसरा। तीसरा जो है, जो पॉइंट हम, ये जो एजिटेशन का तीसरा जो मुतालबा है वो ये है कि 1975 से लेकर अभी तक सुकूत ढाका हुआ एक कमीशन बना। कमीशन का आप कहें कि जी कमीशन में ये था, आप गद्दार हैं। आप किसी और जगह पर कहें जी ये मिसिंग पर्संस का ये मामला खत्म करें, आप खुद मिसिंग पर्सन बन जाते हैं। आपने खुद एमकेएम बनाई, फिर महाजरों का कत्ल आम किया, फिर जिनापुर किया, फिर महाजरों को कंधा दे के ला रहे। तो ये ड्रामे, ये जो अवाम को झूठा और तजलील करना, बलूचिस्तान में जो हो रहा है, महाजरीन के साथ हुआ, सिंध में हुआ, भुट्टो को फांसी लगी, बुक्टी का कत्ल हुआ, लियाकत अली खान का कत्ल हुआ। तो इस मुल्क में हम हर चीज मतलब क़यामत सुगरा देखते रहे लेकिन हम उंगली नहीं उठा सकते। तो ये जो तीसरी डिमांड है कि एक एक हकाइक सामने लाए जाएं, क्योंकि जब तक हकाइक सामने नहीं होंगे, मरहम नहीं लगेगा, माफी तलाफी नहीं होगी, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो ये 3 मेन डिमांड्स हैं। और जो डेट है 1 अक्टूबर तक की डेट है, 25 दिन है। और इसकी एक मेन वजह यह भी है कि 15 अगस्त को हमारी पूरी की पूरी यूनिवर्सिटीज खोल रही हैं और पूरी की पूरी यूथ ऑलरेडी मोबिलाइज्ड है। और इसमें 15 सितंबर से, तो उसके बाद जो ये यूथ के सदर भी अभी आपको एक जुमले में बताएंगे, आईएसएफ के सदर भी बताएंगे कि फिर वापसी नहीं है। फिर एक बंदा निकलता है, करोड़ निकलता है, पूरा मुल्क निकलता है, नहीं निकलता, एक चौक बंद होता है, जो कुछ होता है। फिर ये पूरी जो यूथ है और जो तुलबा है, ये सब के सब रोड पे होंगे इस लाकानूनियत के खिलाफ, इस फस्तायत के खिलाफ। और आईएसएफ के एक जो इनकी स्पेशल डिमांड है, और इनकी डिमांड की वजह मैं बताता हूं। इन्होंने आके कहा, मैंने कहा इसके ऊपर नहीं बैठ पा रहा है, तो उन्होंने ये जो मैंडेट जिसने चुराया ना, जो सबसे बड़ा इसका मुजरिम है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और मेरी अगर जाती राय हो तो मैं कहूंगा कि इसकी जो मुतालबे में होनी चाहिए, डी चौक के ऊपर फांसी होनी चाहिए, डी चौक के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। और ये जो इलेक्शन कमीशन है वो किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर नहीं होता, ये वफाक के अंदर है। और यही वजह है कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा तरक है, या इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट और जो हमारी गवर्नमेंट को परेशानी है, काजी फैज ईसा गया तो क्या करेंगे, जस्टिस मुनीफ फारूक गया तो क्या करेंगे, और इनकी एक्सटेंशन कैसे हो सकती है। अगर ये एक्सटेंशन नहीं होती तो इसकी जगह पे कौन सा ऐसा बंदा होगा जो हम आइन और कानून के खिलाफ काम करें और वो हमें रास्ता दे दे। देखें, इस मुल्क में अब मजीद बर्दाश्त की सकत नहीं है। बलोची नाराज हैं, सिंधी नाराज हैं, महाजर नाराज हैं, पख्तून, 4 ऑपरेशन हो गए हैं अमन के लिए और हर दिन दहशतगर्दी बढ़ती है। क्या कसूर है? आप देखें, कश्मीरी के पास जाएं, गिलगित बल्तिस्तान के पास जाएं, एक इलाका बचा था पंजाब, वो इस साल में वही किया जो बलूचिस्तान में होता रहा। सिर्फ लाहौर के अंदर 30,000 छापे वर्कर्स के ऊपर मारे गए। और छापे कैसे होते थे? ये नहीं कि किसी को गिरफ्तार करने के लिए, दरवाजा तोड़ा, औरतों के गरेबान में हाथ डाले गए, बच्चों को घसीटा गया, टीवी को तोड़ा गया, फर्नीचर को तोड़ा गया, पूरे घर को तोड़ा गया। ये बताया गया कि तुम्हारी हैसियत नहीं है। तो अब जब पंजाब में भी ये मामलात हो गए तो फिर हम आगे मुस्तकबिल की क्या उम्मीद रखें? आप यूनिवर्सिटी और खाने पीने का बना, इस महंगाई में एक बच्चा अपने बच्ची को या बेटे को नहीं पढ़ा सकता। इस वक्त जितने मरकजी किरदार हैं इस रजीम चेंज के, और जितने मरकजी किरदार हैं जिन्होंने मईशत का कत्ल किया इस मुल्क में,
उन सब के बच्चे फैमिली शिफ्ट हो चुके हैं बाहर। ये जिन लोगों के खिलाफ ये सारा डिमांड है उन सब की फैमिलीज बाहर हैं। तो इन्होंने कहा जनाब हमें कम से कम पढ़ने का तो मौका दिया जाए। तो ये जो फीसेस के हवाले से या दूसरे तुलबा की जो मुतालबात हैं वो ये हैं कि मतलब और कुछ नहीं होगा। अगर हम इस मुल्क को ठीक नहीं कर सके तो कोई हुनर लेके तो बाहर जाएं, जिसके ऊपर मुझे बहैसियत पाकिस्तानी शर्मिंदगी और इस पूरे आइन, ये जो 3 मुतालबात हैं इसमें से कोई एक नहीं है जो आइन के दायरेकार से हो, आइन की बाली मांग रहे। लेकिन मैं आपको साफियों को यकीन से कहता हूं इसके बाद आप देखिएगा इन्होंने आइन की बाली मांगी है, ये गायब होंगे। हालांकि ये इनकी तनख्वाह ये लेते हैं, इनकी जिम्मेदारी है। तो ये जितने भी अब जुल्म करें, जबर करें, पंजाब के अंदर करें, सिंध के अंदर करें, केपी के अंदर करें, बलूचिस्तान, कश्मीर या जीबी के अंदर करें, यकुम से तुलबा का और नौजवानों की तहरीक का जो इन्होंने डेट दी है बहैसियत चीफ ऑर्गेनाइजर इंसाफ यूथ विंग और ISF, मैं अप्रूव करता हूं और सबको हिदायत हैं कि आप सब तैयार हो जाएं। 1 अक्टूबर तक अगर आइन और कानून की बहाली ना हुई, मैंडेट की वापसी ना हुई, खान और तमाम असीरान की रिहाई नहीं हुई, तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम रोड पे होंगे और मैं खुद इन दोनों विंग्स के साथ रोड पे होऊंगा। और 8 जो आखिरी है 8 सितंबर का, उस सब में आप लोगों ने आना, उधर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। जी 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 जी। तहरीक का आगाज हर यूनिवर्सिटी से होगा, हर कॉलेज से होगा, हर गली से होगा, हर सूबे से होगा, केपी से होगा, पंजाब से होगा, इस्लामाबाद से होगा, बलूचिस्तान से होगा, सिंध से होगा, गिलगित बल्तिस्तान से होगा, कश्मीर से होगा, ये हर जगह से होगा।